پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پاک برطانیہ 75 سالہ سفارتی تعلقات اور آزادی کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین برٹش کونسل سٹیو سپرنگ نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمیشن نے برٹش کونسل کے تعاون سے پی کے یو کے سیزن 2022 نیو پروسیکیوٹو شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان بتائیں گے۔ پاک برطانیہ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے زیر اہتمام پروقار تقریب، برطانوی مائدین اور اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے پاکستان اور برطانیہ کے کثیر جہتی تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پاک برطانیہ تعلقات کو آگے بڑھانے اور دونوں ممالک کی ترقی میں تعمیری کردار ادا کرنے میں برٹش پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے میں برٹش کونسل نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر برٹش کونسل کے چیئرمین سٹیو سپرنگ نے کہا کہ 1948 سے کونسل دونوں ملکوں کے درمیان روابط بڑھانے اور لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک یو کے نیو پراسپیکٹیوز نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کرے گا اور دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلوں کو مزید بڑھائے گا۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی پاک برطانیہ تعلقات کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ بعد میں پاکستانی ہائی کمشنر نے معزز مہمانوں کے ساتھ مل کر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے پورٹریٹ کی نقاب کشائی بھی کی۔ اس موقع پر فضا تالیوں سے گونج اٹھی۔ شرکا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف تقریب کو سراہا بلکہ بانیہ پاکستان کے خوبصورت پورٹریٹ کی بھی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کو بانیہ پاکستان کے افکار کے مطابق ترقی کی منازل پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ یونائیٹڈ کنگڈم نے اپنے اس ہسٹوریکل پریسٹیجس وینیو میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا پورٹریٹ جو ہے وہ ریویل کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کاوش ہے پاکستان ہائی کمیشن کی، تاکہ جتنے بھی لبرل پارٹی کے ممبر ہیں اپ اینڈ ڈاؤن دا کنٹری، ان کے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ ان کی پارٹی نے ان کے قائد کو آنر کیا ہے۔ آج پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پورٹریٹ ہے وہ اس پرامیننٹ جو ہال ہے یہاں پہ اندر لگایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے میں جو پاکستانی امبیسی ہے اور باقی جو لوگ ہیں جو اس کے اندر انوالو ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایسی ایک پرسنالٹی ہے جس میں پاکستانی یا باقی جو مسلمان ہیں ہر لحاظ سے ان کو فخر کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بانی پاکستان کا پورٹریٹ ہے، ان کے متعلق ان کی سوانح حیات ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی کمیونٹی کو ان کے جو ہے نا ان کے کردار کے متعلق ان کی جو ایفرٹ تھی ہمیں ملک دلانے کے لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو آئسولیشن میں نہیں لیا، ہم نے مین لبرل کلب کے ساتھ مل کے ان کو ہم نے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آج کا ایونٹ جو ہے جی وہ انویلنگ آف قائد's پورٹریٹ ہے۔ ان کی خدمات جو ہیں نہ صرف سب کانٹیننٹ کے حوالے سے بلکہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہیں، تو اس حوالے سے کہ یہ ایونٹ رکھا گیا ہے اور پاکستان ہائی کمشنر از ویری کائنڈ ٹو کم اینڈ انوگریٹ the ceremony۔ پی کے یو کے سیزن 2022 نیو پراسپیکٹیوز کا مقصد دونوں ممالک کے فنکاروں، فلم سازوں اور تخلیقی صلاحیتوں کے حامل نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے درمیان تعاون کو فروغ دے کر برطانیہ سے قریبی تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔ اس پروگرام کے سیزن کا آغاز اور مہم کے کچھ پہلوؤں پر برٹش کونسل کے ساتھ پاکستانی ہائی کمیشن کا تعاون ان اقدامات کے سلسلے کا پہلا حصہ ہے، جس کا مقصد پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دوستی کے 75 سال کے ساتھ ساتھ پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن بھی منانا ہے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے لندن میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ 14ویں ورچوئل کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس میں کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل سے ہائی کمشنر کو آگاہ کیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے کئی اوورسیز پاکستانیوں کی شکایت کا ازالہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق ہائی کمشنر نے قونصلر خدمات کو اور پاکستان میں جائیداد سے متعلق معاملات سے کمیونٹی ممبران کی شکایات سنی اور ان کے حل کے لیے اقدامات کیے۔ کئی پاکستانیوں کی شکایات کا فوری ازالہ کیا۔ انہوں نے کمیونٹی ممبران کو یقین دلایا کہ ان کی دیگر شکایات کو پاکستان میں متعلقہ حکام کے ساتھ مناسب کارروائی کے لیے اٹھایا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیز نے پاکستانی ہائی کمیشن کی سروسز کو بہتر بنانے کی تجاویز دیں۔ اوورسیز کمیونٹی کو درپیش بڑے مسائل زیر بحث رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ہر ماہ ورچوئل کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुबई के सीनियर नायब सदर कलीमुल्लाह शाह बुखारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के देरीना साथी मोहम्मद अजीम मलिक के एजाज़ में ज़ोहराने का अहतमाम किया, जिसमें PTI मुत्तहिदा अरब अमारात के अहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी मोहम्मद अजीम मलिक इन दिनों दुबई के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ दुबई यूनिट के सीनियर नायब सदर सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी की जानिब से उनके एजाज़ में ज़ोहराना तकरीब का एहतमाम किया गया। मोहम्मद अजीम मलिक का इस मौका पर कहना था कि पाकिस्तान में कोई ताकत इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर सकती और अपोजिशन की तमाम तर कोशिशें सिर्फ मीडिया में जिंदा रहने के लिए हैं और हकीकत में हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। वो लॉन्ग मार्च और ये अपोजिशन की तरफ से ये तहरीक चल रही है, देखें जी वो तो इक़्तिदार के भूखे हैं, उन्होंने तो ये कर रहे हैं। जिस दिन से हम आए हैं पहले दिन से ही उन्होंने शोर शराबे और ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। और दूसरा जो ये धमाके और ये आपको पता है ये शुरू से एक मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं उनकी तरफ से साजिश है। इंशाल्लाह पहले भी डट के मुकाबला किया, आगे भी हमारी पाक फौज जिंदाबाद और हमारी गवर्नमेंट सारे मिल के इसका मुकाबला कर रहे हैं। और जो परेड वाली बात है इंशाल्लाह वो भी होगी और जिस तरह मैचेस हो रहे हैं ये भी नहीं रुकेंगे। तकरीब के मेज़बान सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी ने मेहमान रहनुमा का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगाज़ से अब तक की जिद्दोजहद और इस्तकामत को खराज तहसीन पेश किया। हम PTI दुबई की तरफ से मलिक अजीम साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें यहाँ पे अपने बहुत कीमती ख्यालात से मुस्तफ़ीज़ किया। हम पूरी PTI ओवरसीज़ की तरफ से PTI कन्वेंशन के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हम सिफारिशात भी जनाब वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में पेश करने वाले हैं। हमारे 7 रीजन हैं और जो सेंट्रल UAE की बॉडी है तकरीबन सब लोग जा रहे हैं और इस वक्त 50 के करीब जो हैं हमारी इलेक्टेड बॉडी के मेंबर्स हैं, इंशाल्लाह वो जाएंगे। सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी ओवरसीज कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेगी। उन्होंने OPC के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद महमूद, मखदूम तारिकुल हसन, वफाकी वजीर असद उमर, डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ और मियाँ अवैस अंजुम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ओवरसीज कन्वेंशन की इनकाद को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तकरीब में तहरीक इंसाफ के बानी रुकन एजाज खान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी दुबई बिशारत अवान, मोहम्मद मंसूर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इमारात अजीजुल्लाह मलंगी, सैयद इमाम मालिक और बाबर सरवर ने शिरकत की। आखिर में मेहमानों की रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अवामी नेशनल पार्टी सऊदी अरब की जानिब से खुदाई खिदमतकार तंजीम के अहदेदार और कनाडा में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन के सफ़ीर उमैर ख़ान के एहसास में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी वर्कर्स की बड़ी तादाद के अलावा दीगर सियासी जमातों के अफराद ने शिरकत की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्किद होने वाली तकरीब में अवामी नेशनल पार्टी सऊदी अरब के सदर डॉक्टर सैयद मुजम्मिल शाह ने कहा कि बादशाह खान ने हमें जो दर्स दिया है हम उस पर अमल पैरा हैं। ANP की सियासत खिदमत की सियासत है और हम पख्तूनों की नुमाइंदगी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ की बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कनाडा के सफ़ीर उमैर ख़ान का कहना था कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि अदम तशद्दुद और बर्दाश्त के रास्ते को अपनाया जाए। बादशाह खान की खुदाई खिदमतगार तहरीक की ही बदौलत मुझे अक़वाम मुत्तहिदा में अमन का सफ़ीर चुना गया और हमने कोविड-19 के दौरान लोगों को खिदमत का सिलसिला जारी रखा, जिससे कनाडा में बतौर पाकिस्तानी हम भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर पाए। तकरीब से काजी इसहाक मेमन, खालिद अकरम राना, बहराम खान समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान मॉस्को और दीगर शहरों में लोगों के मामूलाती ज़िंदगी पूरी तरह बहाल हैं। पाकिस्तानी ताजर राना जुल्फ़िकार का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से उनके कारोबार पर बुरा असर नहीं पड़ा, बल्कि रूसी लोग मामूल के मुताबिक मसनूआत खरीद रहे हैं। डॉलर की कदर में इजाफे से होलसेल ख़रीदारी में कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुम्मन के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रूस के शहर ओलियानुस्क में और यहाँ पाकिस्तानी बिजनेसमैन राना जुल्फ़िकार मेरे साथ मौजूद हैं, जो रूस के हर शहर में अपनी पाकिस्तानी मसनूआत और दीगर मसनूआत लेकर रूस के हर शहर में एग्जीबिशन लगाते हैं। इस वक्त रूस का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है यूक्रेन में और इनसे पूछते हैं कि क्या कारोबार पे भी कोई असर पड़ा है। राना साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि जंग जो चल रही है इस पे जो आपके कारोबार पे भी कोई असर पड़ा है? जी, मेरे ख्याल में तो ये जितने रशिया के लोग हैं, ये लोकल लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि जंग भी लगी हुई है।
हर चीज़ अपनी रूटीन के मुताबिक चल रही है। हमारा कारोबार माशाल्लाह उसी तरह ही है, लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ा है, डॉलर के ऊपर जाने की वजह से काफ़ी रेट बढ़ गया है, महंगाई का थोड़ा सा एक दौर चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट कुछ तो सोचती होगी ना इस बारे में कि लोगों का बिज़नेस अपनी आवाम के लिए सब कुछ अच्छे तरीके से सोच रहे होंगे। राना साहब, आप ये एग्जीबिशन आपकी है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं यहाँ, क्या वो, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, जैसे हमारे पाकिस्तानी राइस हैं जो हम सेल करते हैं, पाकिस्तानी बेड शीट्स हैं, टेक्सटाइल है, लेदर है, स्पाइसेस हैं, ये तकरीबन कॉस्मेटिक्स का सामान है पाकिस्तान का जो हम यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं। रूस के कितने शहरों में अब तक आप लगा चुके हैं? मेरे ख्याल में तो रशिया का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पे मैं नहीं लगाया। हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पाकिस्तान की अच्छी मसनूआत लोगों के घरों तक पहुँचाएँ। इस वक्त जो सूरत हाल है, कस्टमर आते हैं रूसी, आपके ज़ाहिर है कस्टमर जो हैं रूसी हैं, तो इस वक्त रूसियों के क्या तासुरात हैं? मैंने जितने लोगों से भी पूछा वो तो कह रहे हैं कि ये जंग नहीं है, ये कोई पता नहीं क्या है हमारे लिए, तो वो आम रूटीन से लोग जो है ना चल रहे हैं। एक महंगाई का तूफ़ान छोटा सा खड़ा हो गया है तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन रशियन लोगों में जो है बाइंग पावर बहुत है। ये जो इनको चाहिए होता है वो ख़रीद लेते हैं, चाहे वो कितनी कीमत का भी हो। इसीलिए हमारे बिज़नेस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से ये जो चल रहा है मिलिट्री ऑपरेशन जिसको कहते हैं, तो इसके बाद मेरे ख्याल से रशिया में एक बहुत बड़ा मौका है बिज़नेस करने का। पूरी दुनिया से ज़्यादा बिज़नेस मेरे ख्याल से यहाँ पे खुलेगा। यानी आप समझते हैं कि जितनी पाबंदियाँ पूरी दुनिया से लग रही हैं, क्या रशिया उठ पाएगा? मेरे ख्याल से रशिया पहले ही अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, इन पाबंदियों का इस पे तो कोई असर ही नहीं है। इतने भी पाकिस्तानी यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, मेरी सबसे बात होती है तो कोई भी परेशान नहीं है, सब अपनी रूटीन के मुताबिक अपना बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं है। यानी आप लोकल बिज़नेस कर रहे हैं, रशिया के शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में और जा रहे हैं, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं कि डॉलर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, लोग रूटीन में अपनी मसनूआत ख़रीद रहे हैं। जी जी, रशिया में इस बात का कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को। ये अपनी मर्ज़ी से जैसे पहले ख़रीदारी कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें परेशानी की बात हो। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि रशिया और यूक्रेन की जंग तो लगी है, लेकिन रशियन लोग उसी रूटीन पे अपनी मसनूआत भी ख़रीद रहे हैं। जो हम यहाँ एग्ज़िबिशन जो हर शहर में जा रही हैं, तो इस वक्त ओलियानुस्क शहर में इनकी एग्ज़िबिशन है और उनका कहना है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। जी आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरख्वास्त है कि अपने मुशीरों से मोहतात रहें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर-ए-आज़म के नाम ये पैगाम था। उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत का हुस्न है। हैरानगी है तहरीक इंसाफ की तरफ से मीडिया हाउसेस को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरख्वास्त है अपने मुशीरों से मोहतात रहें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म के नाम पैगाम। कहा, वज़ीर आज़म के मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। और अगर बात करें तहरीक इंसाफ के हुकूक सिंध मार्च की, तो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना है कि हैदराबाद के जलसों के बाद अब कराची आ रहे हैं। चाहता हूँ बड़ी तादाद में अवाम निकले और आज के जलसे को कामयाब बनाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। गली गली, गांव गांव, शहर शहर, जिला जिला, हर जगह हमने जाके लोगों को ये बताया है कि उनके राइट्स क्या हैं और उनके साथ हुआ क्या है। सिंध में हुकूमत लाने के लिए आपको तीर को तोड़ना होगा, फिर ये सिंध जुड़ेगा, फिर सिंध को जोड़ना होगा। ये जो तीर है इसने पूरे सिंध को जख्मी किया है। 15 साल की तबाही के बाद ये जाके निकले हैं लाहौर बैठ के, क्या कर रहे हैं जी? हाँ, करप्शन के पैसे बचा रहे हैं, सारे मिल गए हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम ख़त्म हो चुकी है और आज कैचअप डे है। टीमें आज भी उन घरों में पहुंच रही हैं जहां पर पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान काका खेल से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، پولیو مہم جو تھی وہ اختتام کو پہنچ چکی ہے. آج جو ہے وہ کیچ اپ ڈے کے طور پر جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے. وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے پولیو کے قطرے پینے سے محروم رہ گئے تھے تو ان کو آج پولیو کے 2 قطرے پلائے جا رہے ہیں. 5 روزہ مہم تھی، 28 فروری کو شروع ہوئی تھی اور جو ہے 4 مارچ کو وہ ختم ہو گئی ہے. صوبے کے 29 اضلاع میں یہ مہم جو ہے چلائی گئی. 38,000 پولیو ٹیمیں جو تھی وہ تعینات تھی، جس میں سے فکسڈ اور موبائل ٹیمیں بھی شامل ہیں. مختلف عوامی مقامات جہاں اڈے ہو یا پارس ہو یا دیگر مقامات ہو، وہاں پر بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے. آج بھی ہم ایک اسپتال میں موجود ہے، یہاں پر بھی جو کیچ اپ ڈے کا اہتمام کیا گیا ہے. بچے آ رہے ہیں اور ان کو پولیو کے 2 قطرے جو ہے وہ پلائے جا رہے ہیں. جو اہداف مقرر کیے گئے تھے 62 لاکھ بچوں کا، وہ بھی حاصل ہو گیا ہے. یہ جو مہم تھی آج کیچ اپ ڈے کے طور پر منائی جا رہی ہے اور جو بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے وہ کسی بھی وجہ سے پولیو کے قطرے پینے سے محروم رہ گئے تھے، آج ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. جی بہت شکریہ ذیشان کا خیل، آپ نے اپڈیٹ کیا. کوٹہ پشین، قلعہ عبداللہ اور چمن میں انسداد پولیو مہم کا کیچ اپ ڈے جاری ہے اور اس طور پر اس کا آخری روز ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات کیا ہے جانتے ہیں کوئٹہ میں موجود ہمارے نمائندے فضل طواب سے. جی فضل، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 30 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم اختتام پذیر ہو گئی ہے اور پولیو آپریشن سینٹر کے مطابق ان 5 اضلاع میں ہدف کا 95% حاصل کر لیا گیا ہے اور مہم کے دوران 25 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا. 10,000 سے زائد ٹیمیں جو تھی اس مہم میں حصہ لے رہی تھی، جبکہ جو 3 ہائی رسک اضلاع ہے کوئٹہ، پشین اور چمن، وہاں پر 2 روزہ کیچ اپ ڈے کے طور پر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور آج کیچ اپ ڈے کے ان 3 اضلاع میں آخری روز ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیو ورکرز گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہے ہیں. مہم کے دوران ہم نے دیکھا کہ علماء کرام، قبائلی عمائدین، سول سوسائٹی نے بھرپور طریقے سے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس مہم کے دوران جو ہدف کا 95% ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے اور آج مہم کے حوالے سے جو ہے حتمی رپورٹ جو ہے وہ بھی جاری کر دی جائے گی ان 3 اضلاع کے حوالے سے بھی. جی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.